Ni asubuhi nyingine tena, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Tumekutana tena katika habari za leo. Hii unayotigia sikio na kuitizama ni Kwetu News 24 media, ambayo inakupeperushia matangazo yake katika lugha na tukufu la Kiswahili kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwa ni habari za vita pamoja na matukio mengine ya usalama pamoja na siasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye mashariki mwake. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube pamoja na mitandao mingine. Ukiandika Kwetu News 24 utakuwa umekutana nasi kabisa. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi, msikilizaji na mtazamaji wetu, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata habari zetu kwa wakati unaofaa, lakini pia wengine, marafiki pamoja na jamaa waweze kuzipata kiurahisi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi, lakini tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vita vya M23 pamoja na jeshi la nchi hiyo, lakini pia wazalendo, linaendelea kupambana kabisa vikali dhidi ya waasi wa AFC M23. Ndiyo, mimi kwa majina napatikana katika Republique Democratique du Congo, hususan este ya Congo, mu territoire d'Uvira. Mimi ni jemedar Ndondi Kanini Patrick, naongoza kundi inaitwa INPC, Union des Nationales Patriotes Congolais, yenye napatikana mu unité spéciale inayoongozwa na Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Ndiyo, wasoda wetu ambao tunaongoza kwa ujumla wako katika mapambano kwenye mafro. Kwenye kunapatikana fro yoyote, wajeshi wetu wako pale. Hakuna wasoda wetu ambao wangali wanazagazaga hapa mitani mwingine, hapana. Mwenye angali hapa iko na usalama, iko na kiongozi, iko kufede route. Lakini basoda yetu ya unité spéciale wote wanapatikana mu mafro, maligne de front, huko kwenye shamba la vita, hususani huko mapwe zero. Wengine wanapatikana Mitamba, wengine wanapatikana Kitabo, wengine wanapatikana Rugezi, huko kote hata Rurambo. Tuko na fro Rurambo mpaka saa hii watoto wako kwenye shamba la vita. Hakuna watoto wenye wangali wanazagazaga. Wenye wako hapa wako kufede rute pamoja na viongozi wao. Napenda tu kutaarifu ya kwamba ile mahali tunapokamata tunafukuza adui, tunapasikilize mzuri. Hakuna soda wa kutatiza raia. Juu baraia bote ni wetu. Juu maana ni kusuleve neno ya kusema ke pale kwenye tunazibiti na tunafanyaka security ya mzuri pale. Hakuna vya kutatiza raia. Ndiyo, hiyo ni kweli. Tunafika kafasi moja tunakutana banaacha bavyo habatabazika, lakini shie tunakamata ile responsabilite ya kubatia mzuri na tunakamata makajorite mamoja, tunakutana banaiacha mwingine tunaitunza. Juu ni bakongole, ni batu yetu, ilifoto ba proteger. Ndiyo. Ile nafasi iko. Kuko fasi kwenye tuliwafukuza, sehemu mwa juzi tuliwafukuza. Fasi inaitwa Kipupu pale, lakini tulipofika pale na tukakamata wale watu, wakatuambia gisi walikuwa wanawatatiza, lakini tulikamata ujukumu yoyote tukawasekirize. Na ile fasi nilikuambia hapo juzi walipigana hapo Kipupu wakafanya, lakini hakuna probleme. Wakati tulipofika unité spéciale ilifika pale ikaanza sikirize watu na wakuwatia moyo wakuwe huru, kwa gisi unité spéciale ishafika pale hakuna mwenye tena atabauzu. Tangu awali nilikuambia kama tulikuwa wa Mai Mai a 1999, tulikuwa tunaitwa wa Mai Mai, Mouvement Autodéfense Maintien Autorité Indépendante, lakini kwa leo tukageuza jina kuwa wazalendo. Ni wale wa volontaire wenye wanapenda nchi yao. Kwa hivi kuko wafo wazalendo, kwa gisi naweza kuambia kwa sai tuko tunapigana huko nilisha sema Kipupu, Rugezi, Pwezero, Mitamba, Rurambo. Kuko wazalendo
wenye walishajitolea wako wanapigana. Kuko wazalendo ambao utawaambia twende huko, unakutana wangali wanazagazaga. Wale ndio tunaita wafo wazalendo. Muzalendo ni kushimama na kwenda pigana pale kokote ambako kutapatikana adui mwenye ataanza vamia nchi yetu. Wale ndio wa vrai wazalendo. Lakini muzalendo hata na mtu yoyote civile ni muzalendo. Lakini shie ni bazalendo washikasira kule kokote kutapatikana adui, tunaenda eko tunapiga yule adui tunamfukuza. Yule ndio vrai muzalendo. Na ule fo muzalendo ni ule wa kubakia iko naiba, iko na trakase, ule ndio fo muzalendo. Congo Group naweza itakia vraiment itustenir kwa hii malalamiko yetu, itatustenir kwa ile mwayezo zote ambazo tunakosa sisi wa volontaire, sawa vile mamwaye de communication, restauration, kwa vitu vyovyote vinaweza tustenir kwa ajili ya kuingia mushade bataille, watoto wakuwe wanakuwa wanajisantire wako vrai, basi kuwe na baridi, wasikuwe na njala. Kile chochote ambacho kinahitajika kwa ajili ya fro tukue tunakipata kwa ile wakati yoyote ambayo tutakutana na adui. Hiyo ni banaita fo archifo. Hatuwezi acha udongo wetu, hatuwezi hata kamwe, hata kutoni ya mwisho. Tutaendelea kugombana hadi mwisho. Kusema tusede ulongo wetu haitakuwa hata kamwe. Tunakatala katu. Kilipleklineje watoto wangali watazalika, watagombania hii budongo, hatuwezi sede. Manake vile vyenye viko banasema kama uzalendo ni chama ya bauaji, ya babakaji na ya wizi na inasumbua raia na mali yake, ile ni bongo mtupu. Hiyo tunaitupilia mbali. Hiyo ni bongo mtupu ya kusema kama wazalendo ni wauaji, ni watu wa kuvyola. Hapana. Muzalendo ni mtu wenye kutetea inchi yake, wakulinda mpaka wa nchi na mali ya raia. Njo shabaha yetu, ngawa tumesimama kushika silaha, ni ile ilituma tunasimama kutetea nchi yetu na kulinda mipaka yetu na mali ya raia. Na swali ambalo umetuuliza parapor na ule adui aliye mwenye anajifokalize ngambo ya M23 kwa ajili ya kutatiza tu watu raia ya Kongo. Nitasema kwa kweli waalie wake ni wengi. Waalie ni wengi, na kwanza kuna makundi fulani ambazo ninaweza nikataja, notama kundi la Red Tabara. Red Tabara ni maadui ambao wametoka nchini Burundi wakakuja huku kwetu Kongo, wakajiinstale humu mu plateau. Basi wakiwa wakifichama kwa mwisho wakakia jiunga na M23 kwa kuanza gombanisha serikali na watoto wa nchi. Kundi hilo linatatiza sana, linasumbua sana raia. Basi na lingine ni kundi la Gumino ambao ni walikuwa wanajiita ni waraia, lakini kwa kweli tulijikuta kama nao pia ni wahalifu. Walikuwa wiko kule Mwau Plateau wakiwa wakijiita kwamba wanatetea raia yao, lakini tulikuja kujikuta kwamba malengo yao haiko ya kutetea raia, bali ni kuangalia namna gani watagandamiza Kongo na kuyumbisha usalama wa Kongo. Sasa na waita hao makundi magaidi kivipi? Wakati M23 ilikuja, sisi tulisema kwamba hatuwezi tukagombana na hatuwezi tukaacha udongo wetu wala raia yetu kusumbuka au kusumbuliwa. Tukasema ni lazima tuipiganie udongo na kutetea nchi yetu. Basi tukaamua kusensibilizia vijana wakasema niete kabisa, hatuwezi kukubali kukufa hivi ovyo, ni lazima tushike silaha na tuangalie namna gani tutatetea udongo na nchi yetu nzima. Sasa wakati tulikuwa tunagombanisha ule adui, tulikuwa kujikuta na ule mwenye anajiita Gumino, mwenye anajiita Red Tabara, mwenye anajiita FNL, mwenye anajiita bale bote zile koalisio zote za bale barebele wenye kuwa huku juu wanakuwa contre shie. Wenye walikuwa wanajiita kenao wanakia kufichama, wako wanagombanishwa na serikali, na wakajikuta kama nao pia wanaanza piganisha serikali ya Kongo na kupiganisha wazalendo ambao wanatetea raia. Ndio kwa maana tulisema kwamba wale waalie wa M23 hawana malengo ya kusema kama wao ni wazalendo, bali wako pale kwa ajili ya malengo yao binafsi, toujours kwa kuapuie mbinu za ule adui M23 ambayo serikali na sisi wazalendo tuko tunagombanisha. Kwa kuendelea kusaidia M23 kwa kuyumbisha usalama wetu wa Kongo,
tulivipruve wakati watoto walikuwa wanafanya kazi huko Yulu, notama wakati walikuwa wakigombana kule Kipupu, Rurambo. Basi kwa hiyo wale wagumino, wale waturigwaneho, wa Android, Red Tabara bako pale kwa ajili ya kusapotiwa na wanazo. Hawako kusema wanazitosha umu Mkongo, bali wako wanazitosha muinchi za nje. Kumbe kwa hiyo baada ya kuchunguza tulikia kukuta ya kwamba kuna watu ambao wako wanasapoti wale watu wanaishi kule nje Umarekani, wanaishi nje Ulaya. Basi wao wanakuwaka pale kwa ajili ya kusensibilize wandugu zao, kumobilize mafond, wanatafuta mapartenaria na wazungu na watu wengine na kuuza mavifaa vikubwa kuwadote wale magaidi kwa ajili tu ya kusumbua raia na kuangamiza wananchi. Kumbe kwa hiyo tunaomba kwa wale ambao watakaotusikia watusaidie, wajue ya kwamba sisi kama vile wananchi ambao tunaendelea kugandamizwa na haya makundi ya kigeni, yale makundi ambayo yenye kuwa na malengo ya kugabula nchi yetu. Hapo ndipo nimeshusha nanga katika habari zetu za leo. Ni kushukuru kwa kuungana nami mwanzo hadi tamati. Hadi wakati mwingine, kwa heri.